Bear brand. Ang Martian cube sa 5 pesos pa. Araw-araw na pansit. Shrimp cube mo. Hindi siya sarap. Sa 5 pesos na. Ayan, sa ulo mo. When everybody comes strong teeth, is a strong choice. With the outlet, with amino power. Production. Titi, ba yun ang ngipin ko? Ulam burger. Kaya ganado ang lahat. Niyayararaw. CDO, crispy burger, crispy gano. 19% oddness. Ay, still gold. And crispy almost is. Hindi sa ulo ang insure. Mamura ka ng insure. Bakit po? Hindi mo sa ulo. No Xiaomi mo. Baby sloppy mo. It's a boxing. And a really big project. And a basketball. And a isda. And a baso. And a first degree. And your first love. And even your first date. Sabi mo sa ulo mo lahat ng commercial. Diba? Asangki. Asriban. Sarap. Ano yun siya? Vitamin C ba pa diba namin siya? Yung gusto ko to. When keep close to the longer. Pascado detergent. Finance for aging. Detergent. Carlos. Handa. Kape original. Asarap. As pinakape ang aroma at lasa. Susipak. At nasakop ang pamilya. At sa bungang gabi. Lick the calorie. Crunch the Oreo. Lick the calorie. Crunch the Oreo. Lick the calorie. Crunch it. On your side, Oreo inside. Palibasa yung pagkain. Alam lang ay yung paborito niya eh. That's for an immunity plus. Sa nutrients, or in for finding. Kaya sigurado bagay sa 3-year-old.